एते मीठा चाहानी रे जदि चाहिबा सतकु हृदय ओ माँ भीतर को जा समझी आगे बसंतु हौ खिया पिया झिया देखा तो भलरे भलरे सरिला आउ झियो भी हमर बहुत पसंद ହେଇଛି तेणु मु भाबुची आसंता तिथि रे बाहागरटा जल्दी करदेवाटा भल हम हेले एते शीघ्र आमକୁ भी किछि प्रस्तुत हबाक पड़िबो ना समति कथा कण कि मो पुओ 2 मास छुट्टी नै अमेरिका रो आछि तेणु सेई समय मध्ये बाहागरटा सरिगले भल होता पुओ बहुत दुहे आम गहण रे किछि दिन रही पुणी अमेरिका चली जाते ये तो बहुत भल कथा किंतु किंतु आ कोन जौतुक बाबदरे 5 लाख टका दे देले बस आउ किछि दियो कि न दियो हमर आपत्ति नै ताले हमें आछू नमस्कार शिवरे एते खूब कम समय भितर एते गुडे टंका कोठी जुगाड़ करिबा मुझे तो किछि काम करूनु तम पुओ अछि ना जेते दरकार मु जुगाड़ करी बापा आ ता छडा जते बेले मो भौणी अमेरिका रे बाहे खुशी रे रहइबो सबटु बेसी खुशी मु त हेबी दरकार नै मोर से अमेरिका बर जौतुक बाबदरे जी एते गुडा टंका नै मो बापा भाई को कंगाल कर दबो सेमिति मोर दरकार नै से मोर बाहा दरकार नै बाबा एक्सक्यूज मी मु आपन को डिस्टर्ब करबो आई डोंट नाइन एक्चुअली मो मोबाइल ता छाडी जाइथिन तो सिते लागि नेबा पे आसी छी ओके थैंक्स बाळुंगा अरे एते समय पर्यंत सोइछु निज भविष्यत ପାଇଁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କର ନହେଲେ ଯେ ବିଲରେ ତ କିଛି କାମ କର हां बापा जाऊ जी तू जदि मागिबू मते सरग चांद तो पाई मु आकाश रे रखिबी पाद हस टिके देखिबाकू मुहरे तोर पहरिबी तेर नई सात सागर मो सुना भौणी मुह तू सुखानी मो सुना भौणी बापा आपण एत मन दुखरे काई बसछन अरे तू कौन कह तू तो जानिछु तो भौणी रे बाहर एते टका दरकार पड़े मु आनिबी कोठु बापा मो अकाउंट रे मो लक्ष टका रखी जी आ जहां भी दरकार मु सेटा जोगाड़ करी बापा आपण सेति में जम्मा व्यस्त होंदे तू जारे पो तते भगवान साहा हुअतु बापा बापा अरे कौन हला समुदाय लक्ष टका जोगाड़ हला बापा आहुरी 3 लाख टका दरकार मु भाबुची महाजन को पाखरे घर खंड बंधा पके दी झीवर बाहाटा सुरखुरी सारी देबा झीवटा शाशुघर चली गला परे आमे बाप पुओ दी जण को गछ कोण रे रहि जिबा ठीक करछन बापा आपण जोटा भाबिछन ठीक भाबिछन बू मेरे धर तो जमीबाड़ी बाबद को 4 लाख टका हैला बाबू मु आपन को ऋण केबे भी सुझी पारि बाबू जाहु माजरे हे टका देबारु मो झीवर बाहागोटा सुरखुरी रहि जिवो
ଅଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଓମ୍ ସ୍ୱାହା। ଏବେ ବିବାହ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ। ତୋର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଯୌତୁକ ଆଣି ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ସେଠି କେବେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଅନ୍ୟକୁ ବେଘର କରି ମୁଁ କେବେ ଖୁସିରେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବିନି। ତୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା। ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପା, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମୋ ପଛରେ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ୱେଲ୍ ସେଟଲ୍ କରିଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଜାଣି। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହା ବେଳେ ସେସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ କରି ଯୌତୁକ ଆଣିବେ? ନାହିଁ ବାପା, ଯୁଗ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଆଗକୁ ଯୁଗ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯୌତୁକ ଦେବା ନେବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତଥାପି ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୋହୂ ଯଦି ଆମ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଚକି ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏ ବୋହୂ କାହିଁକି ଆଜି ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛି? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ବାପା, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂଟିଏ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଓହରି ନ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ନାଇଁ, ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ନୁହଁ, ସୌଦାଗର ସାଜି ସୌଦା କରୁଥିଲି, ଏଣିକି ଆଉ ନୁହଁ। ଯୌତୁକ ନେବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ନିଅ ସମୁଦି, ତୁମ ଟଙ୍କା ରଖ, ଆଉ ମୋତେ ସେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋହୂକୁ ଦିଅ। ମୁଁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋହୂଟିଏ ଚାହେଁ, ଯୌତୁକ ନୁହଁ।